Alléluia. Que Jawa est soigné que Fouquin Kula, Jawa est soigné que. Que Dikiso wa Jranikan. Oma ande ya susui kun. Ye Jramo Janya que eoli kamenu eoli jasimbole. Okun afe bobo abali kun. Oma blenga le nyami wa kplisu ke susui kun. Oma ya yawa ngremu edia kunjwe. Edike boy soin au sango yile no. Yonke sango ne tresien no. Ya comme ebolibo dike so iswane no. Ya bebo be su YouTube su nke be won afangamo ya fa aju. Edike nyamene français dike bobe kikiri oni dike so. Nde tino le won dike nga be fa kikiri floy. Yeah, in the thing agents they may junde yole betik pole floy yande esu ekun in the tea kun banyo yole betik pole floy. Alléluia. Ya ekanga enyamende sango yile ndetremo tue imakun iwa ke boagban flen beli likinga befa kikili flua insosuno nyamie sulo toli blin oadi do bue. Amen. Ye kenga ke boagban flen beli likinga befa kikili flua insosuno nyamie sulo toli blin oade di do bue. Hallelujah. Yeah, enke yaduma ya soin anze ya bu floi kiklinsu inyonsu insansu inansu inusu insiensu ya kenkwa nunde ena fisuke ambom tinde so o kalamu ensiram ke 7 janvier o tinde so o kunde ke o sakosan et numéro yole 01 71 47 47 74 en comment 07 47 93 05 13 yole ke kunde ke like so me so o kai me maman be o lika o momenu mo be tinde so mo kabi 7 janvier e we am so klowa c'est ça veut dire am so ko ka o fle d'abord o tinde so beaucoup ne ko usanu anza manzo e di fe donc na ke on ye janu e numéro ne ole o flei kan kwa nga ole etule but akuna bula ebu bibu c'est que la akutum ka be so be kan jasi fen be tike je akutum me ka violon be tobelo okun boti nyameda nu sole anza akuna bule be buyan sam e ke blaga onu yen nde na ole onumalekun et que ato wa dan ato que fait maçon la ka fait maçon si bien fait face ka be fa nyamende ko be ka so maçon je ba ma takuko o ma ek na bible nu Daniel fois de blue nyonu iwa bebo black kasienu be nga be clé nyamie mam be nde na wlen nyame so be kpada kanzara masa ko bebo be tinda le kusuma se be wu be ke. Yes, beke son beke ni anangabangwa se bingamo ba buma de akunda ande ba umande na holen ke tanga Josu bain ande ke beke oti nyane oti en juin temps oma ekunda kenya me mame kula nga bol kamenu benyangwa nyinye mame kula betinda na holen kenya mam ba fe. Alléluia. Yeah. Et prophète bon ça que ma chikat okani dekun iwa obuli andra kan iwa otike konye 10 fois bon oli konye on kenga bon oduli long on ni ke anumayin kun
wa clean soir. On connaît différentes personnes, on fait la main so il clean ça on fait bali clo. Il y a beaucoup du clo on a kokun bo wato on fait la main clean soir on fait la a combo. D'abord a ko obobo mamu abobo an main yi. Donc an main you a canso bo o lo bo o clo que beji an main kenya meji di so. Inu ifa ofan over tea or tea and my noa. Idameti and my da. Indameti and my dewa. Indremeti and my dre. On a qua mafia. Okole. Ke Bissangamo leako. Kofa a ble and a viema. Mais a ble kofa wa. A coni mamebo. Bo a com mamedi. And my of la court divier. C'est ou afin n'y a pas yiri noy ou a jimeke ofa oso abena odi. C'est on dit of fait pas yo dio. Ils ont dit parce afin ma comme fa ken o kwa kema so. Afin ma akotai okpaja au feu sulo. Bo otaka ka mamu mo okpaja waka sumenu okaka ma be waka sumenu bo akoma me di bo be ke Beja kunjoy dans les anmaïs bain, ou quoi dit mais soviet, en essayant on dit ça bon on fait pas. Et le quelqu'un qui a eu nous, on va faire un yidi, ou à jimeke on dit que quand on a mon béo, ou à cassumer nous. À quoi médian, c'est be dit ça be pas, c'est be dit ça be qu'un, c'est un médian, so dit ça ou quoi comme nous. Oh les so, be dit ça. Quand on quelqu'un, anmaïs ma au bonheur, oh kamecha fielo. Wak me kunke ikezango toli ikunu male. Donc osu kunde iwa ofasi okmansi ke kunyan wa bonu klowa. Lebo okmamo otike o plane akotani mamesu mo pe anumai mo anmai bakama olen wati ini anze anmai yanie on metisu an maï au sénéta fiele. Alléluia. D'abord, on l'aimant, on y a. Mais c'est que, à côté de quelqu'un, on y sonne. On a beaucoup d'astrio. Bon, on dit, bon, coin. À comme à Namu, bébé, c'est que bébé, on dit, sous. C'est un maï, il y a un yango tilé au coumestre. Un yango tilé au fait un dimanche. C'est un yango tilé au guecou. On m'a olé. Et à côté, on m'a écrit. Dasolo, be kuon o tima anumai mamo sendele o seke na kolika miwale o alléluia o tikale anentinyo anyekun seke okuon anyekun seke mbodede anyekun seke dasole anyekun seke kale ye be nyoin benye o tio ya anumai bakai o tieli anyengo seke kale on sait que mbodele yo après on sait que tout na toa ya na ole na tumale wa tout nyondewa ka nyondewa on be ngambeti kun tout ya no mai baka oturio ko tukansan ini wa senum wa fe bao ba jo kasulo be julo on mai wa ko tra sande anza wa ko tra ne on zanivie c'est la bonne vie que tu vas voir très pour faire pas pour soit dit pour se mojango nous ne monnaie pour soit discerner quand nous pas quand c'est que voilà ndena ulenio alien amo ndika kwa di mon kwa ba yengo we ma ja fo san ma fait andele fo ma nyamia de pan alléluia yo ikumba ni o mais c'est que anu mai ba kan son yo le obo ati nyamia wa anumai ngamo otoli yole Jésus-Christ okun akota son yole asoro ngabe o menuemu okun akomamu yole bobo betima nyamie sengabe o asonso menu alléluia yeah obo atinyamie wa bana su tindenga tie kawo asonso menu bendenga be kan patrenga be ji kawle dans okun joma kawle o molike fi nanga kunde ne wole akunde dengo tina wole bokwa katio dengo tina wole bokwa mon point c'est ça soué savier
botima pa mo akunde so kwa so kenya o nyame ndenu nyame na be sa bokra kan bakra kachi yakundo. Hallelujah. C'est be keme so o tike senyen c'est abali quand ko wali quand ta vieux frère a c'est quoi tu non frère a tek le beau frère na bali na manisika dan inga e kwele nganu beni oloku yo o lieu fena akunde ne wole akunde ke be kanya me be klewo na ma akachi. Alléluia. Yo okun ke bo te kuturi na mi bo klewo afin constant boti mlifoi okwa kunde mababo okwa kunde manyamie se nyamie babo yo kwa kunde constant bo wa mlinio nyamie bo si on voe nyamie bo kle bo ti envoie si fois bo kunde ke enyan gwan bo yo ti anu mai sonio o ti ke wa ba o ba ke yo o wa de wo o nyamie kusumai yo le nyamie den oti na wren o ku chen kunturi o ku wa ti nyamie den na wren kati soin jo yi ngbanyo le ngamo anu mai ngamo o sende akoni ma mesule nganu akoni mamu ba wandi be bukani alike ngo sende nganu asrivio o so adibe be su wandi se nganu mai bakale fe o wandi ma yo yi ngbanyo kati de na wren Samuel kamen be yo ngamu beti atokle fwe ngamela kala kasran Josi wa kenvelele ason mason ngame ministre. Hallelujah. Bezu kenso so ngolie ba tinyamie wai nya kaule otina wole ke bezu seke ngame tisamli fwe bezu seke beti atokle fwe se katende nga be kan katisan oro fe ojo kru ka fa sunzo nyame de oti se oma atiema unsoko finde atiema ngabe kelan kunke atokle famu se ngabe zu kelen ya atio ya tielele oma ango oti na wole yo ison de somu obo ati nyame wa batike anuma in bakansa yi wen kan nfa kan en konda ekuno shisi do manu. Hallelujah. Yo se ay kanuma anuma in bakansa na c'est à tout na aswanisu ça veut dire que c'est un kof ndenga tie ça wina wala ngoti na c'est afwa kuna fa siesu anza kuma c'est aflay anza kuma c'est akunde de so aeke anuma ibaka moko ni be tuli be kan sulo boko trace bamlo anza ko trace labo anza ko trace nevier bo fameni boko di oja kunjwe senye oswa ke Seigneur, on soit tout singlo, Dieu a so, a samo sene, on y a me soleil, au kachi, on y a me sadam, n'ingame au kachi, on m'enseigne à sound, on m'enseigne à saba et fekun, on m'enseigne la flanou, ça be fou, on m'enseigne à son fait pas, on m'enseigne à un guamba. Alléluia. On y a me au kai, Jésus, il domaine, yeah, et c'est que quand un soin qui bail il va que tike liké va kifwa que bel que va kifwa ikiki sunu beoni na nikpango ufeku que bali inyo sunu beoni na nikpango okre que bali insan sunu beoni na nikpango betitri que bali ina sunu beoni na nikpango nzwenzwen inusu bebo jeudi indenti be wuli be klein o nyame sole ibo insensu otike ale bengan ya asia me kegele ebe tidio yo isosu di kantoli bling nyame sulo amen me otike ande eo isosu ngabla fa soke le 7e sou yo li va kifwa isosu no oti kingi bati otike ande e kei ibwekan fweke se nyame dus nyame disu et bas okun et a kei ignonsunu oui afili nganu et on se plaît nous tordant mais là fait ce que nyame disu faut que bain okun et a sou ils sont sous ekun anda e bebo no ke be bali di ke fa kiri floa ils sont sous nous nyame sulo otoli bri bo wale di do buku amen amnia il ke so sous ngo Mwetema nyame sulo boti nyame tranle nyame sulo bo anji me olo
be mama nyamie ki ma be tikeli ke ikikri sunu nani kpanga be unu jo me so etirani me so inwa bla nia inyansu bla nia insansu bla nia inansu bla nia ke be tikeli insonsu be me so toli bin yo encore beso saviemu beti abonu asa saviemu sa pa faviemu mon beno asuja yema likanto blin duma kabe die mesloyin ikwa tu ojani mamale gonya mesloyin ikwa tu ojani sa fa kabe be mesloyin ikwa tu ojani amen yo nyamye kuswai kanga nyamye olai be mama nyamye le kanga nyamye olai l'enkeje kotio kidika kwanga nyamye olai Jésus Christ olai l'enkeje c'est que be bali like isosunu okunyamye sulo bibi se que nyamye so nyamye itranle ya senti ija takataka ole e que be bali isosunu nyamye sulo pour te mettre trembler longtemps les brins yo c'est longtemps les brins yo au l'angle que n'amie onifan amen et Esaïe voit c'est que n'amie so ange be olo be lende ancien be fanyon be fa kata be un be fanyon be fa kata la kasu be fanyon be fa tout be fa alléluia be fa maman n'amie ya un somo be tu manga be dikumba ke yo le nyamie mamale be sang ke be peli sosunu be tu manga be delay ikokwa hodani be kusumai ke be ole yuma be fa benda be kata be su be fa mamma dem fa mamma nya fa be tu be tu manga be di yo le nyamie yi ya la kasu be nyamie me yo on peut pas sosu isosunu duma otani be mama nyamie ku alléluia ya Jésus bon osulu Jérusalem nous bibu c'est que ba oulu nous zamu be penya be fa gwasiu Jésus oti aflumusu yo kotisu bokoin ya be kma Hosanna. Yeah, mais que ben, yeah. Pharisien c'est Jésus que soit quand ma benoît. Jésus c'est ma benoît. Nyamie yo ma oboa me pa. M'tio Jésus olé. Quand Jésus olé, l'intiquement le. Quand Jésus olé, l'intiakunjwe. Quand Jésus olé, oti mamale. Nga Jésus lay l'enkeje c'est que bali fois ils sont sous nous nyamie sulomoti nyamie tranlay lonti blin alléluia nyamie au kai yejo est-ce que ngo cha so yeah fa kanyon ton o lay l'enkeje ton o lay lenti mamale jo c'est que fois ils sont sous nous na c'est lonti blin OK on nous malokun nyamie sulo bible c'est que nyamie su oti nyamie so oti nyamie I tremble amen okun asie oti ija takataka ole okun se nyamie onuma nyamie sulo ni o asie soa yo sabe pe fwa isosunu na se lonti bin okun onuma lo yes onuma lo oni fan o asien soa amen hallelujah Dieu Seigneur mi o asien soa ni ye se Dieu sa mi ke ye o ni fan amen o ni fan ye ke o lele ni ke evie fwa yi so su nu de kan e kle kan nyam ye o gloire soit rendue à Dieu amen mamale mo o nyam ye dia amunia ekle nzoli afa viemu le kun nyamien iwon oti ale oti
Sodome ni Gomorre be sa tei inkan no oko nunu Sodome ni Gomorre ya ofali anjinyo no amo be ko sumomi asensulo ya oni be ya opalio kabe bali bo be ju asensuai iwani kenko nko nunu Sodome Gomorre na masima Abrahamu no oniso ofatama sake ndulo nko Abrahamu no yo balio bibu se ke vianu lei Abrahamu on san baba Abrahamu ne kebe julen bo Abrahamu onya benu kuonu Abraham ko kotoli iwan mimi dumia ololo ko tidike ma unzonja nonzwe na o jifumu que be se que mimi mo so que Seigneur o que nyamie donc que Abraham ni to soin o si que nyamie ngolo ye ngole hallelujah amunia grâce rendue à Dieu. Abraham, bon nyamien, au pécassier. Que Aouba, on va dire 10 fois. On va dire 10 fois. Qui quoi, en se blesse ou me pain, nyamien, au camp des sols, au camp Abraham. La flenou, en Aolianou, la flenou, ouais, doclé. Il y a une motisou, n'entra mamu, ko wanu mamu, que ba so. Iwan nya aunya ko anu mamu ke ba soso o idokle o kandekle o idokle o kandekle ke nya mi o kandekle so Abraham o sianie hallelujah donc il que so nous mo seni otima kel awya nike o takela fa nike Abraham metti sous sans bebe bae ko ni be soy o di la kunjwe afi ani nyamie akojumu awlonu na wadi ma kunjwe ko ni be soy o di la kunjwe honge be un ko julo bo e belike iste ngabe ten ani ngotititi wati hallelujah ay kusumai Abraham bola osoke Abraham o couple ko juli kebo kasien oche nemia kati Abraham iduma mo son fleke Abraham bo asiensu Abraham babo oni nyamie oti bia fiende Abraham wakan klasra ke miduma wakati Abraham oku bengon bejali mu Anyango tidi, otanemo otititi nyo. 2. Itumason besimei wa fa fle. Oklike Abraham wa besoin que oko sanyamie, o se nyamie onifan. Wa besoin que o te la lie, o se nyamie onifan. Wa besoin que oko tike bibusu kan nyamie onifan. Itumai babo. Aliyekumbai wati. Mi Seigneur et walolo et kodidiki bibu se ka jo jeune de traîna il m'a donné na ay won nyamien oti awria ne san be mo ni be imba amen jo se nyamien soin o ka ki usan bibu se o ka ki usan le Jésus nyamien ga suis bo junglo bo jasie au quatrième croissant dans le Jésus. Donc, il y a non, il soit, alléluia. Oh, il sorti, c'est que ça me s'est sorti. Jo, Abraham blessou, n'a mieux, ngoshi ngona sien, au quatrième croissant, baba Abraham on est. Be bali, Abraham on y sont. Osque n'a mieux, mon frère, on fait mimi, on t'en que meni, be didi, il tient un jour. Kabo Abraham ni beole. Iwo mimi
ya kio amawi oskanya myo ya kio un so konsaku ka kole sa anya sa blenu lo parce que adunu be yo kan kole tanya sa blenu bo biti pai nu no be mimi ya kio un so konsaku eku ka kole sa anya san ba beta blasan adunu be won no be amawi Abraham sisango on be suijo nyame tile o Abraham oji sarali wasaka sarayiku oji sarali iwon sara ogbono osino iwon jo afoba bigisai ke bai ke ma bai ku oji onze u ba aswa sara olo osusiri wa mami ngama ye nyesena ma u bai ku sara ogbono o anyamie sansoin otisino okachisisi ohun meyi sara baba olo osipue olo sujo anda okande ekulo won je mami ngama ye kmengo we nkobi so bien ku un ba eku iwa Abraham ngote oyi sara osinium ngote sara okande so sara makaso e ko fa ngokani osa ka be kwati senge o sason tiri ngote yo ke nyamio Jésus Christ. Alléluia. Amen. Yo. Yakabe tikeli fiwai iso sunu nyame sulo otolibni nyamien boka tiun croissant kebe pefwa iso sunu watika tiun croissant o wasensu. Hosanna. Alléluia. Donc Jacob ole Jacob ibo isa ten wa flen wa o kunde nyamien olale alenjele su croissant kun yo gie amen croissant kun gie c'est Jacob on y be tout olenu on sa razu akoma iwon asonse amen iwon un soin Jacob. Amen. Yo ko finde a son Jacob kun a son Israël a fi aninyamie amukuni ye akleli. Wenga Jacob ni be jole. Wenga Jacob se kaza aramsa komano klosran na anjingo olende wanyo. Senge klosran e Jacob ni be joso. Il demande Jacob comment vous êtes à 67 ans. So dit que Angie, Anzek, moi je dis nevier au 67. Il va 67 avec Jacob, il bobo ça. Ça que Jacob ni au ticket Jacob ça. Et Jacob c'est que au goût à 67. C'est que wa beduma. Moi tu as beduma nyon. Avec ça wa beduma on soit que un soit Jésus-Christ. Oh, il doit se consommer. Ne mieux nyamie iun ka tena wakati croissant mo son duma Jésus-Christ ils sont na duma nyamie ole c'est comment il duma son Jésus-Christ ils sont duma liai on a duma inglo gilet je ko seri wa tesunyo yo il blenga on liai c'est en we sauver c'est nyamie sur envoie na we sauver a o c'est ka so c'est o c'est ka so Jésus Hosanna c'est que blessons nous ça ou c'est ça au tosu et que ben na duma c'est un blanc on est ça c'est ça parce que mieux sont Jésus non mieux vous l'entendez jo quand tu que faire une sauce Jésus Christ au ascensu amen Jésus nyame ko pas c'est comment on fait croissant on est yo fa yeningemo Hosanna amen yeah kabet yeah won amunia Emmaüs ya tisu akoton sang de ce corps que le corps bakou Jésus besu koko oyebe ya mena san kuyen wato batinu azaban ba ya iwon am wetam koko so bi on okun ba ke wo ya Israël Jérusalem wa à chaque Jésus-Christ boti prophète bonyame tinik ba jivumu be akui mona ngben nous avons été mabé quand on a réunion. Blabo je dis, oui, il y a un corps. Quand il y a un corps,
betia kunjwe be gulo be ko trania se bo yo commencer li ke dile bo je di opu monu ba onke ho Jésus soni yongo we amen yo ngwe tiema bleba be watinu ba on ba sa ke Jésus nyon akotomu bo be Jésus benatidi bedidike ele afin sang oni boy bleba e ma sa tesu ba sa ke yo ibok le ke jo Jésus de Nazareth ngo il a trait ngabe kuni bo keni iso Jésus kumba soin yanga momo on be tolibe e ma sa tinsu se kusumai you afa ngova ti o kachi Jésus soin yo le ngamoni otori Abraham ya rolo Jésus soin yo le Jacob be Janet Jésus soin yo kachi san bo so Jésus de Nazareth Jésus soin yanga mo tolibe e ma sa tinsu c'est ça au c'est que blessons nous de quoi qui photo Jésus sanga mo li Abraham noin c'est be qui photo on est Jacob Janou c'est be qui photo ça fait non c'est ça na sa kumba mo be fa be mbobo c'est ça kumba nyon c'est Jésus de Nazareth comment c'est be qui photo be fa sie be fa suzu nga Jacob uni nga Abraham uni am ke na sa kumba mo c'est ça kumba nyon yo il est tellement blabo e ma sa tisu ke be uni ba wele nyon yo le ke mais c'est que Jésus de Nazareth foi otitika okunga mo ben ba jali nu otitende Jésus de Nazareth otitika otima sam mais c'est que otitika mo otima san dan o nga ben be jali mais sa tisu otisan basaka dan il est nous be sa ke yo sangue que be gullo wa fango fayoli mo banye me i tayinku banye famku banye i danku ade i tendeku se benye ni nyolie iyole timo be se ke Jean alléluia amen yo e onke ande ke kanga Matthieu d'être blue on so imam grand fa direma blue nyon kenene Matthieu d'être blue so imam grand fa direma blue nyon iwan kabe fin au consulat bidra Jésus urali be sunu pake nama be kan likenga be uni kre sans fi le sang i bokati sang oawu owake ils sont femme be uselike ngbetie ma mlakre femme be wan sans Elie odumwa banyo otedi besuke otina ole ke Eli ba owa yo ninge me kula be ufle yekun sange nkankle amuke Eli dumwa bali basimei iti beyoli ke bekun klo beyo isa ikun banyo mbo kachidi san nkusu ke mau nyene besanu que aucun iso ils enfants be uni wole que zamba tem yo foi indeye osu kan klebela amen amoui e va kanyon c'est fa photo sangama Abraham uni c'est qui photo nga Jacob uni c'est qui photo Jésus de Nazareth c'est qui photo et mais ça c'est qui photo sans wa fa nanga c'est si bisan be fa be sengali kengo benu ikumbanyo otike sankumbanyo okachi alléluia yo itiama beseke Jésus kumai blabo oba juif melo ba umewele ba umewele nyo yo le ke so di ke be findanga Esaïe kani ebe ni sa sin ni be sike yo ye ku nyame okata be ke na ma be kwa ni so na be hu so afi se be kwa ni so be hu so yin be su kume afi be kwa kuma nyame be su kume se ba kume kusumai ande nkwa jan kandenga
nkwa ejok ngasa se ba kuma yi o ma tie akwa nyoti se ba kuma yi akwa adwedwe se ba kuma yi nyame kwaro so se ba kuma yi akwa nyangwa ofata ke be kui obo ebo etima jifumu eyo nyame iwa amen yo tenge kuma nkande ku oso ande oso avie nkande ku inde trena mba tio ndate bin so imana no wanjo imabri na no amen iwa me ekumezo brinyo sange nkankle amuke eliduma bali basimei iti beyi ke bekunklo ke beyo insa ikun banio amen nka eli bewa kana Joshua ba eliduma baka yebe o ke ai engwe tema likeke va mewa eliduma banyo yo tina ole ka eli odumwa ba e wa eninge me ufle senga eli obali ba ome oko se ke ikun banio hallelujah and then kekuju se wa kende na wole nyame amfo sile bo fa siri wo o ba tende nga so ake nyame amfo sile ngo siri wo beta su tende nga we kekuju au so pass tenke makabe won kana Joshua bai eti ale menganie eti que trompette ouais papa makabe won ça me croit beima onwi alléluia yes ça ou ça boy Hollande kan Clément c'est mo ngan croire yo le ka jo te kuju bibi won te kuju Jésus Christ wa fa mamu e ko e kwa fabe anze kwa fai ma e ko samu ba u ka hai o ke pasteur me won o ke prophète me won kana que Jésus bai ça me croit be win be ma que Jésus bai eti awe male awe tele pam yengo etima o eli so amen manyamie o kai manyamie ora yesu ingaka mka jo Jésus bale otifiawa Jésus bale otike fiawa c'est Jésus ko o be kikrisu et de mamelon c'est ba umei wa fanga be suzu c'est ne so bali so ba wa kusumai wa fanga be suzu mai o sovie ke kuju be tukania otina wole que Jésus pas c'est que Jésus soim wa dumaba alléluia yo kama tike fois ils sont sous nous nyame suloi otoli bli ça on nyame so otoli bli kama tike fois ils sont sous Jésus Christ wa dawo nyame sulo o wa sensuwa ke ingo fa tra sensu Abraham ya lonsa o wa sensuwa ke ingo fa tra sensu on Jacob plan tout ça o wa sensuwa ke ingo fa sensu ibo je de Nazareth ça o wa sensuwa ke ingo fa tra sensu e maisa tinu ça ya ese ya ewi jo iwa ke kuju besamka ngoa na mnabelo ngo kaswa na mnabelo ngoa na mnabelo se kanga apete kwasi wole le nango alléluia je unei yo le Jésus apete kwasi yo le nyame mabu amen gloire soit rendue à Dieu et on ka jo ke kuju e fa kanza samu nde obo samenoa amen nde obo samenoa kebe tike fa sosu Jésus o wa sensu mais c'est que je be c'est que jo ipo bole nu nde nwole nde soin otike nyame sa okun nde soin oti nyame amen donc nyame ndey yoti nyame no gloire à Dieu. Jésus
obala sensu. Ko ba sensu samu ba omewle. E ke wa fanga be kunde ka obasu obamasu. Ya blenga oni ke bitike fa sosu Jésus oba sensu eku. Wa fanga ko sa me bisu otiaso. Oku Jésus okati unsan. Ya osu sisi samu. Oyi nyamenda melu. Okanyamenda na holai. Masame tia kunjwe. Itie manjo. Ndenga atie. Ndeke Jésus bande ngo kamba ti. Ha dia kunjwe. Hallelujah. Mama male oyi nyamye dia. Et c'est ceci na foueke e bayiku. Et c'est tu as passé. Et sous ces 15 jours, Jésus ngoti nyamie. Jésus ba esuminde kekeku oba no afayi. C'est anie pai oba c'est esiaso. So anie pai Jésus so bobo et to boy e fa fi. So anie pa oboy ek bezuwa. Se anie pa obo e gboya mwe. Se anie pa e teun swen. Se anie pa e teun. Se anie pa e se ka be boy. Se anie pa e fifi. Sangue Jésus. Et que Salomon jo. Li ke fit ya ofle asemboa. Ngodu la ye odue ko. O ma nya ye nkpa. Me tiende nga me kpa. Me senya me kpa. Me kanga nya mende kpa. Na ma ekpri e ke anuma yin bakansa. Se tin dot na online me se onya me me bua kunda. O tiati li ke ngoti defwe e bukoti ekpofwe. Hallelujah. Amen. Yeah. Jésus, amnya, il que eti awe inganye, bima ke eti awe inganye o bale. Donc bibu kuma ke bima bu ple yao. Donc bibu ke samekla bima ote koba. Ça me croit, bien, que Jésus passe un saut, c'est Jésus quand il y a un sang. Au moins, il y a un nom à blanc, mais il y a un drap. Et que Jésus a tiré les fouets. Jésus a tiré les miens. Il croit, mais c'est qu'il y a un drap. Donc, on a un boke kunke ça me croit be mate boke kunke ke eti awenganie ngame croit beti andra c'est kusumai senya me se envoyer o se famai donc e unke be mabule kunbai i blenya we i ole ngoye nyowe ça me croit be mate yi il blenya we i ole nyowe awe ngwate il blenya we i ole nyowe Ibonyowe. Alléluia. Yo. Blama eko siso samu ok Jésus bo kongo ok yawe. Manyamie o kai. Manyamie o raisu. Ye fuke ba yeku ya susi yeku. Je demande moi ça. Amen. Mais ça va bien. Ananga nyamie. Elo ase ya doma eda yeku ka voduma. Blenga oti kingi. Me crois que e susu nedende. Je crois que susu kaka e ko bleble. Et que des sortes ordinaires, on va mettre les bécançons, rabessou, si ben voie. Ça on va faire aussi, et Dieu, moi de m'en fous. Je demande moi ça. Amen.